si Vincent Tanya Jr. Nako yung importante nga mga pahibaw nga since ako game mo kita postage in year 2003 nagareklamo pero wala pa hibaw nilang ga-hearings. Gipasingin lang pero wag po nila pa hibaw ang ga-hearings. So ako magka-reklamo o magademanda nga ang gobyerno sa tibuok Pilipinas, labi na sa government branch ng Tibuok Philippines, since gihimo kong hostage. Wala ko pahibaw sa bisan unsang klase nga hearings pero naghimo sila sa sekretong hearings. Gihimo ako nilang kaso, wala ko nila pahibaw pahibaw. So gidilian na nako ang gobyerno sa paghupot sa mga katungod batok sa pangalang Vincent Tanya Jr. nga maghimog hearings. Tungod kay since 2003 gibiktima ko, gitugutan nila nga maghimo og mga libel case files batok sa kuha. So conspiracy na silang tanan sa paghimo og krimen batok sa kong pangalan. So walay katungod ang gobyerno sa Katipian Bohol, Philippines sa Municipal Trial Court nga maghimo hearings batok sa pangalang Vincent Tanya Jr. Since victim ko nila o gihimuan ko nila bisan unsa nga ma-records nga wa ko nakahimog sala sa gobyerno. So giembargo na nako ang ilahang katungod o giwalaan na nako sila katungod yung hearings batok sa pangalang Vincent Tanya Jr. sa tanang mga pasangil. O ang ko lang gitugutan nga maghimog hearings batok sa tanan akong opponent mahimog desisyon diha sa trial court. Wala na katungod bisang gamay ang gobyerno nga maghimo og hearings batok sumbahan sa tanan nga trial court tibuok Pilipinas. Pero batok sa opponent pwede ra mahimong desisyon kani ang akong public address sa government. Si Vincent Tanya Jr. akong katungod dili nila pwedeng lapasan.